वेलकाम टू आवर यूट्यूब चैनल सी फॉर यू टुडे। आज आमी 28 আগষ্ট तारिखे हो जा आसाम डायरेक्ट रिक्वायरमेंटर ग्रेड 3 एग्जामर केटामान प्रश्न आलोचना करिम। तो बंधुसकल आमार प्रथम प्रश्नटो हल भलिबल खेलर प्रतिটো दलत केइजनকৈ खेलुवৈ थाके। ऑप्शन ए 6 जन, ऑप्शन बी 7 जन, ऑप्शन सी 5 जन, ऑप्शन डी 9 जन। आमार शुद्ध उत्तरটো हबो ऑप्शन ए 6 जन। नम्बर 2 स्वराज पार्टी कोने पोनप्रथमे गठन करिছিল? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास और मतिलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और कनकलता बरुआ, ऑप्शन डी महात्मा गांधी और मतिलाल नेहरू। शुद्ध उत्तरটো हबो ऑप्शन ए चित्तरंजन दास और मतिलाल नेहरू। क्वेश्चन नम्बर 3 प्रथम অসমীয়া কথাছবিখনৰ नाम কি? ऑप्शन ए भाइटी, बी शकुन्तला, सी जयमती, डी रंगा पुलिस। सो ये आपलोक सकलोए जाने ऑप्शन नम्बर सी शुद्ध उत्तर जयमती। क्वेश्चन नम्बर 4 GST गुड्स एंड सार्विस टैक्स पोन प्रथमबार भावे कोन देशे आरम्भ करिছিল? ऑप्शन ए राशिया, बी इंग्लैंड, सी चीन, डी फ्रांस। तो बंधुसकल शुद्ध उत्तरটো हबो ऑप्शन डी फ्रांस। क्वेश्चन नम्बर 5 অসমৰ সীমাত লাগি থকা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰখনৰ নাম কি? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। शुद्ध उत्तरটো हबो ऑप्शन बी भूटान। क्वेश्चन नम्बर 6 21 मार्च 2022 লৈকে অসমৰ জিলাৰ সংখ্যা কেইখন? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 32। शुद्ध उत्तरটো हबो ऑप्शन ए 35। क्वेश्चन नम्बर 7 অসমৰ একেবাৰে পূব ফালে থকা দলংখনৰ নাম কি? ऑप्शन ए भूपेन हाजरिका सेतु, ऑप्शन बी नरनारायण सेतु, ऑप्शन सी हराईघाटर सेतु और ऑप्शन डी कलिया भोमरा सेतु। शुद्ध उत्तरটো हबो ऑप्शन ए भूपेन हाजरिका सेतु। 8 नम्बर प्रश्नটো हल नेशनल स्टक एक्सचेंजर कार्यालय कत अवस्थित? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुम्बाई। शुद्ध उत्तरটো हबो ऑप्शन डी मुम्बाई। आमार क्वेश्चन नम्बर 9 पेरुर राजधानी की? ऑप्शन ए कलम्बिया, बी लिमा, सी काबुल, डी बार्लिन। आमार शुद्ध उत्तरটো हबो ऑप्शन बी लिमा। आमार क्वेश्चन नम्बर 10 जोरहाटत থকা অসমৰ চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটোৰ নাম কি? ऑप्शन ए टलं, ऑप्शन बी टकला, ऑप्शन सी टकलाई, ऑप्शन डी तोलाई। आमार शुद्ध उत्तरটো हबो ऑप्शन सी टकलाई। क्वेश्चन नम्बर 11 2022 बर्षर 1 জানুৱাৰী সাপেক্ষে অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী কোন? ऑप्शन ए रनज पेगु, ऑप्शन बी हिमंत विश्व शर्मा, ऑप्शन सी अजंता नेओग, ऑप्शन डी केशव महंत। शुद्ध उत्तरটো हबो ऑप्शन नम्बर सी अजंता नेओग। नम्बर 12 অসমৰ সীমাৰ লগত কিমানটা ৰাজ্যৰ সীমা সংলগ্ন হৈ আছে? ऑप्शन ए 7টা, ऑप्शन बी 8টা, ऑप्शन सी 6টা, ऑप्शन डी 5টা। शुद्ध उत्तरটো হব ऑप्शन ए 7টা। क्वेश्चन नम्बर 13 অসমৰ জাতীয় গছ কি? ऑप्शन ए আহত গছ, ऑप्शन बी আম গছ, ऑप्शन सी কল গছ, ऑप्शन डी হলং গছ। শুদ্ধ उत्तरটো হব ऑप्शन डी হলং গছ। क्वेश्चन नम्बर 14 অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কোন জিলাত অবস্থিত? ऑप्शन ए गुवाहाटी, बी डिब्रुगढ़, सी शिलचर, डी जोरहाट। शुद्ध उत्तरটো হব ऑप्शन बी डिब्रुगढ़। क्वेश्चन नम्बर 15 অসমৰ একমাত্ৰ ৰামসাৰ সাইটৰ নাম কি? ऑप्शन ए দীপলৈ বিল, ऑप्शन बी দলনি বিল, ऑप्शन सी দীপৰ বিল, ऑप्शन डी হনবিল। শুদ্ধ उत्तरটো হব ऑप्शन बी सी দীপৰ বিল। क्वेश्चन नम्बर 16 সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ ভিন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধ আৰোপ কৰিছে? ऑप्शन ए आर्टिकल 15, बी आर्टिकल 17, सी आर्टिकल 25, डी आर्टिकल 21। শুদ্ধ उत्तरটো হব ऑप्शन ए आर्टिकल 15। क्वेश्चन नम्बर 17 2022 লৈ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যসভাৰ আসন সৰ্বাধিক?
অপশন এ পশ্চিমবঙ্গ, অপশন বি উত্তর প্রদেশ, অপশন সি বিহার, অপশন ডি অসম। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন বি উত্তৰ প্ৰদেশ। কোৱেশ্চন নম্বৰ 18, ভাৰত চৰকাৰৰ বিমান মন্ত্ৰালয়ৰ UDANৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? অপশন এ উড়ে দেশ কা আম নাগৰিক, অপশন বি উড়ে দেশ কা এয়ার নেশন, অপশন সি ইউনিট ডিফেন্স এয়ার নেশন, অপশন ডি ইউনাইটেড ডিফেন্স আর্মি নেশন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন এ উড়ে দেশ কা আম নাগৰিক। কোৱেশ্চন নম্বৰ 19, ভাৰত চৰকাৰৰ মিছন ইন্দ্ৰধনুষ কিহৰ লগত জড়িত? অপশন এ বিনামূলীয়া খাদ্য বিতৰণ, অপশন বি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ টীকাকৰণ, সি শিশু ৰোগ আৰু টীকাকৰণ, ডি শিশু সবলীকৰণ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন সি শিশু ৰোগ আৰু টীকাকৰণ। 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল সাহিত্য একাডেমী বঁটা পোৱা প্ৰথম অসমীয়া কিতাপ এখনৰ নাম কি? এ অলকানন্দা, বি পিতা পুত্ৰ, চি বনফুল, ডি ভানুমতী। আৰু শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে চি বনফুল। কুৱেশ্চন নম্বৰ 21, এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা আন এটা কম্পিউটাৰলৈ ফাইলসমূহ কিহৰ সহায়ত ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয়? অপশন এ USB, অপশন বি CPU, অপশন সি হাৰ্ড ডিস্ক, অপশন ডি ব্লুটুথ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন এ USB। কুৱেশ্চন নম্বৰ 22, মহাত্মা গান্ধীয়ে কোন ঠাইৰ পৰা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল? অপশন এ ইণ্ডিয়া গেট, অপশন বি গোৱালিয়াৰ টেংক ময়দান, অপশন সি গান্ধী ময়দান, অপশন ডি সবৰমতী আশ্ৰম। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন বি গোৱালিয়া টেংক ময়দান। কুৱেশ্চন নম্বৰ 23, 10 লাখ টকা মূল্যায়নৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱা ভাৰতৰ প্ৰথম কোম্পানীটোৰ নাম কি? অপশন এ উইপ্ৰো, বি এয়াৰটেল, চি ইনফোসিস, ডি ৰিলায়েন্স। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন ডি ৰিলায়েন্স। কোৱেশ্চন নম্বৰ 24, মোহাম্মদ আদিল শাহৰ সমাধিস্থল গোল গম্বুজ ক'ত অৱস্থিত? অপশন এ হায়দৰাবাদ, বি বিজাপুৰ, চি দিল্লী, ডি মুম্বাই। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন বি বিজাপুৰ। কোৱেশ্চন নম্বৰ 25, সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 17ত কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে? অপশন এ অস্পৃশ্যতা, অপশন বি বৰ্ণ বৈষম্যতা, চি শিক্ষাৰ অধিকাৰ, ডি ধৰ্মীয় অধিকাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশন এ অস্পৃশ্যতা।